हाय सवली कशी आहे बरें म्हणून म्हाका आतां आजचो एक व्हिडिओ काडपा आयिल्लो ग्रिनरी चोयन बरी चली आज तुमकां कितें विचारता हांव क्वेश्चन अशें क्वेश्चन आपणे काय क्वेश्चन पुछणे काय मुखार वचोन तुमकां कितें दाखयतलो एक लोकेशन तुमकां तें सांगपाचें रस्तो खंय वयता आनी खंयच्या भायर सरता कळ्ळें ग्रीनरी चल जाल्यार वयस आपणे को क्या है ग्रीनरी देखने का है आपणे को क्या है। और जो हिंदी ने कोंकणी नहीं समझ में आता है उसको ये देखो ग्रीनरी देखो तुम्हारे गांव में ऐसा है कमेंट और सब्सक्राइब करो है तो ऐसा वाला खाली गोवा में मिलेगा देखो कितना अच्छा है शांति लगता है ये देखा ये। और मुखार वचोन तुम दाखयता खंय लोकेशन तुमकां एक सीन दाखयता मागीर तें सांगपाचें कळ्ळें चल मेळटा मुखार मेळटा एसो ग्रीनरी आनी खंय चोवपा मेळटा चोय गोंयांचो एसो आनी ग्रीनरी आहा आनी कोणाको जात जाल्यार मात सांगल्यार जाता हो रस्तो खंय वयता हो चोय हो आनी एशें ग्रीनरी चोयल जाल्यार काय बरें सत्याचें चोवपा बरें भायर बी मेळना अशें करून चोय ग्रीनरी चोय काय बरें तें गोंयकारां वालोर सल्यूट शेत रोयताय तांकां आनी हीच मुगे सुंदरी पासून एन्जॉयमेंट करता उबो रावन आतां कळ्ळें याचो हो एक रस्तो इच्छा येत तो दोन आहेत एशी चोय ग्रीनरी चोय काय बरी आहा ती ताकाचकन आपणे को क्या है आपणे को तो ग्रीनरी दिखाने का है आनी कुपां चोयल जाल्यार कटा अरे बरे बाबा बरसात आएगा क्या रे बरसात नहीं आने का रे। और इधर का रास्ता कोई भी किसी को मालूम है तो कमेंट करने का हिंदी बोलता है हिंदी किसी को मालूम है ये रास्ता तो दिखने का इशारा काफ़ी है सब लोग के लिए समझने के लिए समझ जाने का और कमेंट करने का रे बाबा और सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का खूप से काय बरे आहे ती पावस येल जाल्यार काबार बा भिजपा बा चोय ग्रीनरी चोयलें हेजेर मागीर कमेंट करे कोणा खबर आहा जाल्यार चोय काय बरी आहा ती आमगे ग्रीनरी शेतकारां सल्यूट विवा गोंयकार विवा गोंयकार विवा गोंयकार। हो चोय पोत्तून येयलो मातशें मुखार येयलो कित्याक तुमकांय मातशें कळपा जाय न्ही होले शेतां दाखयलें जाल्यार मागीर म्हणटले ये क्या दिखाया रे म्हणटो तुमी कळ्ळें चोय मातशें तुमकां मातशें कितें कट जाल्यार चोय चोय घर बीर आहा हिंगा चोय 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 कोणाक कट जाल्यार चोय खंय आहा तें दोंगरार बिंगरार आहाय थिंगा कट जाल्यार इशारा काफी है इतना इशारा दिया रे बाबा कोणाको जात जाल्यार सांगा हें खंय तें चोय चोय कोणाको जाता खंय तें सांगपाकू हे ग्रीनरी चोय न्हू मरे आज पोट भरलें आनी वयर कुपां चोयल जाल्यार आनी रेनकोट घालपा दिसत म्हाका पावस येता दिसता चोय कितें जाता पावस येता येना तो चोवपा आतां पावस येता येना तो तो हे सायडी दोंगर आहा ते सायडी दोंगर आहा कोणाको जात जाल्यार मातशें सांगाय आनी ग्रीनरी चोय काय बरें आमगे गोंयची ग्रीनरी मुखार आनी दिसत म्हाका आमी जाणटी बिणटी जाल म्हणटरी ग्रीनरी आनी चोवपा मेळपा ना एसो ग्रीनरी मुखार चोवपा मेळपा ना आतां एन्जॉयमेंट करपाचें चोयन जाणटी जाल म्हणटरी काबार बा काबार ग्रीनरी काबार बा म्हणपा आमी कळ्ळें ओल्ड इज गोल्ड चो जाय सांगाय म्हाका कमेंटाचेर हें खंय पडटा तें मातशें सांगाय आनी सबस्क्रायब आनी कमेंट करपाक विसर नाकाय चल बरें सी यू आफ्टरवर्ड्स। हय आय एम बॅक आज मातशा राप करून रापा ऑर्डर पडली एक पळय ती बरी पयस तुमकां क्वेश्चन घायलो तें खंयची एरिया काय म्हण मातशें सांगाय जात जाल्यार कमेंट बिमेंट कराय कळ्ळें जात जाल्यार आपणे गो कितें आपणे गो तो ऑर्डर मारने काय आपणे गो कितें आतां वचून हाडलो हिंगा जालें मगे टायम आज 4 पासून गेलो हांवें एक 10 मिनटां आहे 4 हे तेज मुखार एक सगून आहा हे सायड फाटल्यान एक कार्मो कृष्ण आहा ते कितें कोताय 10 मिनटां आसतना टाकाचकन ऑर्डर घाताय तेका लागून मातशें रावला मुखार गेलो जाल्यार परतून रिवर्स येवपा पडटा न्ही और मुगे सुंदरी रिवर्स गियर ना गुणोन येवपा पडटा तो आपने को क्या है अपने को वेटिंग करने का है हय कोण सांगता म्हाका हांव काळें जालो खंय हय बा काळें येयलो न्ही कितें करया भायर आसतना व्हायटबेरी हाडलो गोंय पावलो म्हणटरी ब्लॅकबेरी जालो मुखार दिसता हांव नायजेरियन जात दिसत म्हाकाय मातशें डावट लागता आंगा बिंगा चोयल जाल्यार नायजेरियन जावपाक शकता हांव सारको ब्लॅकबेरी हय भायर आसता मातशें व्हायटबेरी हाडलो हय चल इतल्या म्हूण सोंपयता व्हिडिओ मागीर फाल सकाळीं वचपा हांव आपणे वगैरे रापणे उडणे जाणे काय आतां ते जाल्यार अर्ली मॉर्निंग 4 पाव म्हूण खंय तेणी
पाव म्हणले न्ही 4 उठोवं जाता जाल्यार चोवपाचें उठ्ठा रे ते भाशेन उठोवं जाता चल मागीर सकाळीं थिंग म्हळ्या बाणाले थिंगाय बारीकशे मागीर कितें व्हिडिओ काडूं मेळटा जाल्यार काडटा आपणे गो काय आपणे गो तो व्हिडिओ निघालने काय तुमी म्हणशी हांव ब्लॅकबेरी म्हूण ब्लॅकबेरी न्ही हांव ब्रावनबेरी कळ्ळें चल मातशी ते लायक आनी सबस्क्रायब मातशें करूया आमगे चॅनला मातशें हेल्प करे अरे गरीब को हेल्प करो रे बाबा अरे रे आराका फाराका जस्ट चिल बेबी चल इतल्या म्हूण काबार करता गुड नायट स्वीट ड्रीम सी यू टुमोरो बाय बाय